एक दो राग नए बजाने का मौका मिला आपकी निगाह में। ये गावती बजा रहा हूँ। Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Tal vez algunos no me conozcan. Soy Claudio de Buenos Aires, Argentina. Ya hemos estado algunos días aquí con ustedes. Hoy tenía pensado hablarles de unos minutitos. Vamos a tratar de poner la atención y nuestra... Espero que me escuchen bien primero. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte porque me han dicho que mi sonido no es muy bueno. Me voy a acercar a la compu y hablar lo más fuerte posible. Tenía ganas de que pongamos nuestra atención y trabajemos un poquito algo muy importante dentro nuestro, que es el principio de Sri Lakshmi, que ese principio se encuentra aquí, en nuestro tercer chakra, o Navi chakra, y se expande por todo nuestro ser, por supuesto, ¿no? Como todo lo que... está todo unido en nuestro interior. Pero en esta clase, en este día de hoy, vamos a hacer un poquito de profundización sobre este principio. Les voy a hablar 2 minutitos nada más, después vamos a meditar, vamos a ver una charla de Srimataji hablando de este tema, porque es muy interesante, muy importante para nuestra evolución, porque de hecho es el principio a través del cual nuestra evolución tiene efecto. Sri Lakshmi, creo que todos ya lo sabemos, es una encarnación que ha nacido en el mar y ha encarnado sucesivas y varias veces más en distintos puntos, casi siempre en la India, pero por ejemplo una de sus encarnaciones fue María, la madre de Jesús, que a través del Agnya Chakra sostuvo todo ese tremendo trabajo que hizo Jesús como su madre, ¿no? En otros momentos fue la esposa de Sri Krishna, Sri Radha, en otros momentos fue la esposa de Sri Rama, Sri Sita, etc. Pero más allá de eso tenemos que ver y profundizar en el aspecto sutil de esta energía, de esta encarnación, que como dije se encuentra y inició su trabajo a través del Navi Chakra. Como nació en el mar, también se encuentra en el centro del océano de la ilusión, ese punto donde nosotros nos conectamos con todo lo que se lleva nuestra atención lejos de nuestro espíritu. Los problemas materiales, los problemas mundanos, las preocupaciones familiares, etcétera, etcétera, se llevan nuestra atención del punto más importante que es nuestro espíritu, la conexión con nuestro espíritu. Cuando logramos a través de este principio llegar a unir nuestro estado de ilusiones y demás con nuestro espíritu, es cuando se produce nuestra conexión. Ahí es el punto donde nosotros realmente podemos conectarnos con esta
con nuestra esencia, ¿no? con la verdad. Sri Lakshmi justamente y su principio que es Sri Mahalakshmi nos ayuda a encontrar ese camino, nos ayuda y nos guía como una madre por el camino del centro. Ella desea nuestra evolución, desea nuestro crecimiento espiritual y desea que nosotros resolvamos todos nuestros conflictos, errores, apegos, etcétera, etcétera, para poder alcanzar esa conexión con nuestro espíritu, que solo se logra a través de este principio y del pasaje por este centro que es el océano de la ilusión, que no es ni más ni menos que llevar nuestra atención al espíritu lejos de todas las tentaciones del mundo material. No quiere decir que no tengamos que trabajar, que no tengamos que tener nuestras casas, nuestros autos, va más allá de eso. Quiere decir poner nuestra atención y usar toda esta malla material para el beneficio de nuestra evolución. Pues sucede muchas veces que nuestra atención está más centrada en el día a día a nuestros logros materiales, nuestros conflictos familiares y demás, y eso nos hace ir de un lado al otro, nos hace trabajar y vivir como un péndulo, ¿no? Un día estamos muy letárgicos, otro día queremos llevarnos el mundo por delante, y así nuestra atención va de un lado al otro, nuestro canal izquierdo, nuestro canal derecho, pero la idea justamente de Sahaja Yoga es colaborar con nuestra evolución. Y este principio de Sri Mahalakshmi lo que hace justamente es guiar nuestra evolución por el camino del centro, llevar nuestra atención a la conexión con nuestro espíritu. Entonces, ya sabemos de esto, vamos a iniciar una meditación. Para eso voy a apagar mi cámara y voy a poner una foto de Sri Mataji. Entonces, como hemos hecho cada inicio de cada meditación, vamos a estar siempre sentados cómodamente en la madre tierra o en una silla. Con toda nuestra atención vamos a empezar a elevar nuestra energía kundalini por nuestro canal central, desenrollándola y hacemos los nudos correspondientes. Como ya sabemos todos, los primeros son un nudo en cada vez y el tercero son 3 nudos. Y nos vamos a dar los bandhas de energía para pedir la protección de cada uno de nuestros chakras. Vamos a llevar las 2 manos hacia la Madre Tierra o sobre ella y agradecerle por este nuevo día que nos permite vivir, agradecerle por el sustento que nos da cada día y con toda humildad pedirle que por favor se lleve nuestros pensamientos, que disuelva a través de su poder de gravedad nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestros apegos, que podamos encontrar la profundidad interior y conectarnos con nuestro silencio. Vamos a decir el mantra Sri Adi Bhumi Devi. Om Tvameva Sachat Shri Adi Bhumi Devi Sachat Shri Adi Shakti Matashi Shri Nirmala Devi Namo. Dejamos la mano derecha sobre la Madre Tierra y toda nuestra atención al Muladhara Chakra. Sri Ganesha, por favor, ilumina nuestro Muladhara Chakra. Establece en nosotros tus divinas cualidades, tu inocencia, tu pureza, tu sabiduría, tu espontaneidad.
Destruye, por favor, cualquier obstáculo que intente desviar nuestra atención de tus cualidades. Sri Ganesha Mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Matashi Shri Nirmala Devi. Dejamos la mano derecha en la madre tierra y llevamos toda nuestra atención al canal izquierdo. Como sabemos, el Muladhara Chakra es el inicio de nuestro canal izquierdo. Y Sri Ganesha es el que propicia el equilibrio de este canal izquierdo. A través del poder de Sri Mahakali, que nos da el puro deseo de nuestra evolución, de alcanzar nuestra evolución. Madre, por favor, disuelve en la Madre Tierra todos los desequilibrios de nuestro canal izquierdo. Nuestros condicionamientos, la culpa, la letargía, todos nuestros apegos emocionales hacia nuestros recuerdos del pasado. Aquellos recuerdos que nos hacen mal. Por favor, Madre, absorbe todos los desequilibrios de nuestro canal izquierdo. Sri Mahakali Bhairava. Om Tvameva Sakshat Shri Mahakali Bhairava Sakshat Shri Adi Shakti Matashi Shri Nirmala Devi. Ahora llevamos la atención al canal derecho. Que como sabemos inicia en el segundo chakra, en el Swadhisthana, recorre todo el lado derecho de nuestra columna vertebral, cruzándose en el tálamo óptico y formando el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Y aquí le pedimos al principio a Sri Mahalakshmi, de Sri Mahasarasvati, Sri Mahasarasvati, que por favor equilibre todo lo pesado, todos los bloqueos de nuestro canal derecho. Madre, por favor, disuelve en el éter todos los desequilibrios de nuestro canal derecho. Sri Mahasarasvati Hanuman. Om Tvameva Sakshat Shri Mahasarasvati Hanumana Sakshat Shri Adi Shakti Matashi Shri Nirmala Devi Namo. Vamos a elevar con nuestra energía, con nuestra mano, la energía Kundalini por nuestro canal central varias veces, pidiéndole, Madre, por favor, sube con todo nuestro deseo. Madre, por favor, sube a nuestro sasra. Permítenos sentir tu ascenso, sentir tu limpieza, sentir tu guía en nuestro sistema sutil. Ponemos la mano derecha en el ombligo, en el tercer chakra, el Navi chakra. Con toda nuestra atención, le pedimos a Sri Mataji que por favor guíe nuestra evolución. Madre, por favor, ayúdanos a crecer
a conectarnos contigo. Cada día un poquito más, a través de nuestra meditación, a través de nuestra atención. Ahora vamos a decir los 10 mantras, que son 10 nombres de Sri Lakshmi. Hay una versión, no sé si lo saben, calculo que sí, pero por las dudas que no lo sepan se los comento, que los mantras se pueden decir en una versión corta, que sería Om Tvameva Sakshat Shri, por ejemplo, Lakshmi Namo Namaha, ¿no? Om Tvameva Sakshat Shri Lakshmi Namo Namaha. Esa es la versión corta de los mantras, que tienen el mismo efecto que la versión larga. Entonces, con toda nuestra atención en nuestro Navi Chakra y en el principio de Sri Lakshmi, que es la benefactora, la dadora de yoga, la guía que tenemos en nuestro interior para alcanzar el yoga, la evolución. Los 10 mantras de Sri Lakshmi son Lakshmi, la Lakshmi primordial, Sri Adya Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Adya Lakshmi Namo Namaha. Es el conocimiento, Sri Vidya Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Vidya Lakshmi Namo Namaha. Eres la buena fortuna, Sri Saubhagya Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Saubhagya Lakshmi Namo Namaha. Eres la esposa, la Lakshmi del hogar, Sri Gruha Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Gruha Lakshmi Namo Namaha. Eres la reina, la prosperidad en el reino, Shri Raja Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Raja Lakshmi Namo Namaha. Eres la dadora de verdad, Sri Satya Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Satya Lakshmi Namo Namaha. Eres la dadora de gozo, Shri Bhogya Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Bhogya Lakshmi Namo Namaha. Eres la dadora de yoga, Shri Yoga Lakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Yoga Lakshmi Namo Namaha. Eres el poder de la evolución, Shri Mahalakshmi. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Namo Namaha. Sakshat Shri Adi Shakti Mata Shri Nirmala Devi. Llevamos toda la atención al Sahaja Chakra. Y antes de escuchar el discurso de Sri Mataji, vamos a quedar unos instantes tratando de sentir la conciencia sin pensamientos en nuestro interior. Para ello vamos a decir el mantra Sri Nirmala Chitta, que toda la atención se ilumine
en nuestro ser sutil. Sri Nirmala Chita. Om Toameva Sakshat Shri Nirmala Chita Sakshat Shri Adishakti Matashi Shri Nirmala Devi Namo. Madre, por favor, ven a nuestra atención. Cuando estamos en meditación, siempre tratamos de chequear a dónde está nuestra atención. Si aparecen pensamientos, no prestarles atención y llevar nuevamente hacia adentro la atención. Vamos a ir abriendo nuestros ojos. Ya les voy a compartir algunas frases que nos dice Sri Mataji en este puya, que es el poder de Sri Mahalakshmi. Ella nos dice: a menos y hasta que todas las empresas humanas estén conectadas con Dios, no podrán alcanzar su estado y etapa perfectos. Ahora, para cualquier emprendimiento que hagamos de este tipo, primero que nada tenemos que usar mucho material de la Madre Tierra. Pero todavía estamos luchando para estar en este estado. Muchos lo están. Y aún así entramos en rabietas materialistas o algún tipo de caídas estúpida y preocupante. En cada empresa que emprendamos no debemos tener ningún temor,
porque Dios está contigo. Pero si tienes algo mal, tienes todo el derecho, tienes todo el control también, y puedes corregirte a ti mismo. Si empiezas a ver defectos, te vuelves mucho más defectuoso. Esas son algunas de las frases que Madre Mataji nos va a compartir en esta hermosa charla que vamos a ver ahora. Voy a pasar directamente a la charla. All come here to do this special puja. I would say this should be called as a Mahalakshmi puja because it's something to do with the industry of this country and of the whole world. Unless and until all the human ventures are connected with God, they cannot get their perfect stage and their status. That's why we have problems now in the West, supposed to be very clever people, very smart, very well equipped, well educated. We are having recessions and things because they have no balance. They don't know that there is God's power which works on them. And when you neglect that, this is what happens to you. Now for any venture that we do of this kind, first of all, we have to use a lot of material from the Mother Earth. But if it is taken for a proper purpose, for constructive things, and for helping others with a balance, the Mother Earth can think. She can produce more and more all this she has produced before. She can produce for people who are sensible, who are in tune with God, not just making money for themselves or for their own purpose, but are thinking in totality, thinking as to what we can achieve by doing this. And that is how an industry can grow. Now see, in Japan, so much industry has grown, but no spirituality. They are not at all happy people. They
children are suffering, families are suffering. Money cannot get the total well-being of a human being. So a balance has to be drawn. Especially in our country, thank God, we didn't have such a fast industrialization. And that's why we are saved of lots of problems that the Western people are suffering, about which the Indians are not aware. They think you are all living in a very comfortable life there. Industry has to go hand in hand with the handicrafts. And industrialists have to also look after the artists. Because otherwise, who will look after them? How will they bring forth the balance between the art and the industry? An art is such a soothing thing for these hard-working people. They work the whole day. Then there is some sort of a music, art, to console them, to give them peace, to relax them, and a balance. So I would say that all industries must take to some artistic ventures also, or they should also produce things. After, I was telling Rajesh many a times that you should try to produce something artistic out of the steel scrap that's left over. Will be a good idea. They have tried something now. But industry should not be looked down upon as it is looked down upon in our country. I mean, as if industrialists are the greatest thieves and all the politicians are saints in this country. It's the other way around, I think. It should be treated with respect and should be understood. That's very important. And the industrialists, if they become also enlightened, they can do a lot, not only to their own country, but also to the people whom they are looking after. So in the Mahalakshmi principle, Mahalakshmi has various mudras. One of the mudra is that she puts her right hand like this. Now this right hand is to give protection to people who are under the protection or under the service of some rich man or the industrialist, we can call it. In India, if you call somebody a rich man, it's like abusing him. I mean, nobody likes it. Because the rich are always shown to be the worst people, which is not so. In my own experience, it's not so. If there's a poor man also, he could be terrible. We have had very bad experiences now in Ganpatipura of very poor people, how they behaved in a very funny manner, supposed to be poor. So it should be a proper balance. It should be brought to a proper balance between the understanding of the poor and the rich and the rich and the poor. After some time you will find that people will not consider poverty or riches as so important. But the richness of the spirit will become very important. That is what is going to be the Sahaj nations, where the richness of the heart, the spirituality, oneness with the divine will become the greatest boon for everyone. But still we are struggling to be on that state. Many are, and still we go into materialistic tantrums or some sort of a stupid worrying fall. All these must be carefully watched. If you can keep this chariot of new progress progressing faster, we are going to create a new world of complete harmony, complete peace, joy and love. But for that you are the ones who have to do it. I cannot do it. If I could have done it, I would not have asked you to join such. It's like a horses and the chariot.
horses are to be driven. Charioteer doesn't drive the chariot. In the same way, you must understand your responsibility that this is the greatest work we are doing. It's not only the industry or the labor and the capital I'm talking about, but I'm talking about the totality of well-being. Of course, all this is a part and parcel of that, no doubt. But the balance should be with the totality. So we have to think of a total well-being. Once we start thinking of the total well-being, then first thing that should come to us, are we capable of bringing up that total well-being? Are we? Have we got the total well-being within ourselves or not? Have we? We are still worried if the plane is coming or not. I mean, we are so mundane, so little, so small. With one bandhan, you can control any plane, any atmosphere, and here you are, still worried about things which are absolutely under your control. So this totality has to be thought over. What is this totality that Mother is talking about? In this totality, a world has to be created of people, by the people, who have no fear. This fear has to be. Behind all this nonsensical nervousness is fear. So for that, what she does is to give Abhaydan. Under her protection, you are beyond fear. You are protected. But if you don't want to believe in yourself and you don't believe into her protection, then nobody can help. Because everything is mythical for you. In every venture that we take up, we should not have any fear because God is with you, is a fact, is the truth. You just try. But when you try through your ego, you fall into the trap of fear. I have seen egoistical people are the most frightened people and panicked because they panic others and so they think they can be panicked one day. When the English were here, first of all, in England, India, we were all frightened of them. Now, I see that in England, every English family is frightened of others. They'll only open a chink of the door to see who is there and shut it. They're so frightened. I'm surprised they are the same English who ruled us here. And we were so peevish before them. And now they are the ones who are frightened of us. Because when a person who is egoistical tries to dominate others, he sees himself in the mirror and thinks that the other person will dominate. That's how this fear creeps into our minds, and we start getting all kinds of these stupid tantrums out of this mythical fear. The fear is created by our ego. A person who has no ego, he'll have no fear because he has not harmed anyone. Why should you have any fear? And such a man or such a woman will be looked after by God because God takes over. When you surrender your ego to God, He takes over. But those who have ego, He says, all right, go ahead. Use your ego, try to protect yourself, cut your throat. That's what it is. So when I talk of total benevolence, I am talking about your own total benevolence. So first is the fear, which should go out of your mind completely if you believe in the Almighty God. We'll say, you are Almighty God, you are Almighty this thing. It's all lip service. If you believe that God is Almighty and you are connected with God, then why should you have any fear of anything? But when we say don't have fear, another extreme comes up. We don't have fear, we can do what we like, we can
perform everything ourselves, we need not tell anyone. You have to tell God whatever you are doing. You have to take permission, you have to inform in his darbar, in his court, that sir, we are thinking of doing such and such thing. But you think you are God? You are not. And that's why the another part of non-fear is this kind of an arbitrary behavior, which is very dangerous for Sahaja Yoga, for yourself, or for everybody else. The second fear, I have, is that if I tell you anything, 99% of you understand is for your benevolence, is for your good. But there is 1% of people who can just react because they have too much ego and they won't take it, because they don't think of their own benevolence. They don't understand that if I am telling them anything, it is just to give them completeness, totality. But on the contrary, they take a very wrong attitude. This is another nonsense. So now one has to develop a kind of a indifference to this kind of people who unnecessarily go to the other limit of their own destruction. I don't want to see what is the point in everything that I am telling. Only I can tell you, who else? I have to tell you what's wrong with you, what you have done wrong, and then you must change it. This is another style of reaction one gets. Means they are not interested in their own benevolence. They are not interested in the benevolence of their children. They are not interested in the benevolence of their country or the whole world. Now why have you come to Sahaja Yoga? Just ask one question. Of course, for you to ascend. But ascend for what? Supposing we bring one tube light. For what? We have to take the tube light. For what? We have to put the light. But this tube light doesn't give light, nothing of the kind. So what's the use of having this tube light? In the same way, what's the use of coming to Sahaja Yoga if you cannot become the light of the divine? So all of you, each one of you, is not at all a small person, no one. But you don't realize what you are. Still have those funny conditionings by which you think you are no good. All of you can come up and see so many people. If they take to total benevolence within themselves, it will manifest itself outside. Absolutely is a fact. Then the attention is very important. The attention should be on your own perfection and on your total benevolence. This is also another point people miss, that they start finding faults with others instead of finding faults with themselves. As a result, if you look at others, what will you get out of it? I just don't understand. If somebody is wrong, he's doing something evil, he's bad, even if you put attention to him, what will you do about it? But if you have something wrong, you have every right, you have every control, and you can correct yourself. I said, this is specially Indian quality, is to find faults with others. They'll never see that what's wrong with us. All the time, the attention is involved in finding with faults with others. Then how can we improve? On the contrary, if you start seeing faults, you get faulty much more. It's a copycat nature of human beings. They see somebody doing like this, oh mother, he's a Sahaja Yogi, he does like this, so what's the harm if I do? But who says he's a Sahaja Yogi? So Sahaja Yogi is not a brand, it's not a certificate, it's not a kind of a organization, but it is your own status.
that you have achieved. Anybody can say, I am a Sahaja after all. I cannot stop him from saying I am not Sahaja. Even some, I have seen some mad people, they are Sahajogis. For years together they are mad, but they are Sahajogis. But you have to see for yourself, am I Sahajogi or not, before certifying yourself. Why don't you find out? But despite that, I must say it's such a satisfaction. I never expected that so many people will get their realization to be there. Never. I mean, I knew that it was a Hamas modus operandi I have developed, but I never expected. But it has happened. And even now I have to expect that all of you will achieve the highest positions, the Paramapada, as I said, like the North Pole or like the Meru, absolutely Atala, which cannot be disturbed. So that's my hope, and I'm sure we'll all comply with it. आता मराठीत बोललं पाहिजे कारण Vamos a cerrar los ojos unos minutos más, a llevar toda nuestra atención al espíritu, a nuestro corazón. La mano derecha la ponemos sobre él. Llevar toda la atención bien adentro, tratando de conectarnos con nuestra esencia, con la verdad, que es el espíritu que brilla en cada uno de nosotros. Madre, por favor, concédenos la riqueza del espíritu. Ayúdanos a alcanzar la plenitud, el estado más profundo del ser. Disuelve, por favor, todas las ilusiones del mundo material que giran alrededor nuestro. Y ayúdanos con nuestra atención para profundizar en nuestra evolución. Vamos a decir varias veces hacia adentro nuestro, pero con mucha convicción: Madre, yo soy el espíritu. Llevamos la mano al Sahasrara, la palma de la mano la apoyamos en el Sahasrara, damos unos masajes, moviendo el cuero cabelludo en el sentido horario. Madre, por favor, permite que nuestro espíritu se pose en nuestro Sahasrara Chakra. Madre, por favor, establece en nosotros la realización del ser.
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Gracias, Mataji, por permitirnos alcanzar el estado más puro del ser, por mostrarnos ese camino que nos lleva hacia ese estado. Gracias por todo el trabajo que has hecho para que nosotros podamos evolucionar, alcanzar a nuestro espíritu. Podemos todos juntos elevar nuestra energía Kundalini con toda nuestra atención. Y darnos los 7 bandas de protección. Gracias a todos y a todas. Gracias por conectarse. Espero que tengan un lindo fin de semana. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, con gusto lo recibiremos y lo tomaremos. Gracias, Linda. No, al contrario. No se puede, el video está apagado, no se puede.
Bueno, Buenos tengan días, buenos días. Muchísimas gracias, Claudia, por esta gran meditación y por las enseñanzas de nuestra Madre Shimatani. gracias a Muchísimas ustedes. gracias, te agradezco. Muy buena. Y yo cada día, centrándome más y aprendiendo más de Sahaja Yoga, me siento bien. Y también he compartido también ya a otros familiares para que sigan incorporando a esta comunidad de Sahaja Yoga. Sí. Qué bueno. Mil gracias, Claudia. Un bonito Gracias. día y buen fin de semana a todos. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos cerrando el día. Un bendecido fin de semana para todos. Gracias, gracias Miguel por ayudar. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Claudio. Que tengas buen día. Igualmente. Nos estamos viendo. Yeshivat.